আমাৰ অসমত আপোনালোকে জানে যে 9,35,682 জন ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ড ভাৰত চৰকাৰে যদিও বায়োমেট্ৰিক সংগ্ৰহ কৰিছিলে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডসমূহ বিতৰণ কৰাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে। এই লোকসকল সেই লোকসকল আছিল যিসকলে ফেব্ৰুৱাৰী 2019 পৰা আগষ্ট 2024 এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত এনআৰসি বা আধাৰ কেন্দ্ৰসমূহত বায়োমেট্ৰিক দিবৰ বাবে তেওঁলোকে সেই কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে। যোৱা কিছুদিন ধৰি এই লোকসকলে 9,38,865 গৰাকী যি লোক আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰৰ ওচৰত অভিযোগ কৰি আহিছিলে যে আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ, ৰেচন কাৰ্ড, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে। আৰু এই ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত বহুবিলাক এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিবিলাক ব্যক্তিৰ এনআৰসিৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাছিলে, তেওঁলোকে মাত্ৰ সেই সময়ছোৱাত আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে বায়োমেট্ৰিক দিবৰ বাবে গৈছিলে। অৰ্থাৎ এই আধাৰ কাৰ্ড আৰু এনআৰসিৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিলে। সম্পৰ্ক ইমানেই আছিলে যে সেই 4 মাহৰ সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিক দিবৰ বাবে এনআৰসি বা আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া এনআৰসি আৰু আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ একেটাই আছিলে, দুটা পৃথক পৃথক নাছিলে। এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি এখন কেবিনেট সাব কমিটি গঠন কৰিছিলোঁ। কেবিনেট সাব কমিটিখনে অসমৰ প্ৰায়বোৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সংগঠনসমূহৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলেও এটা ঐক্যমতত উপস্থিত হৈছিলে যে এনআৰসি আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই আৰু সেইকাৰণে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ যদি ভাৰত চৰকাৰে বিতৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে কাৰো আপত্তি নাথাকিব। এই বিষয়টো আমি কেবিনেটলৈকে লৈ গৈছিলোঁ। কেবিনেটেও কেবিনেট সাব কমিটিটোৰ যিটো ফাইণ্ডিংছ আছিলে তাক তেখেতসকলে কেবিনেটেও সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এই বিষয়ে আমি যোৱা 2 বছৰ ধৰি যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডখিনি খুলি দিব লাগে। মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে। যোৱা 29/7/2024 তাৰিখে আমি অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে আমাক অনুৰোধ কৰে যে অসম চৰকাৰে এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰত চৰকাৰক গোটেই বিষয়টো জনাব লাগে। আমি ভাৰত চৰকাৰক 19/7/2024 এটা ফৰ্মেল প্ৰপ'জেল দিওঁ যে এই 9,35,682 জন ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে। আমি দিয়া পত্ৰখনৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে চলিচিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰামৰ্শ লয় আৰু যোৱাকালি 27/8/2024 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে UDI যি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অথৰিটি, ইউনিক আইডেণ্টিটি যিটো অথৰিটি আছে, তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে যে অসমৰ বন্ধ হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু যাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যোন যোগ্য ব্যক্তি যাৰ পৰা আমি বায়োমেট্ৰিক সেই সময়ত লৈছিলোঁ, এই 9,35,682 গৰাকী ব্যক্তিক আধাৰ কাৰ্ডসমূহ উভতাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ড লোৱাত যি বাধা আছিল সেই বাধা ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত এতিয়া অসমত এই
এটা বহুদিনৰ যিটো এটা ইস্যু পুঞ্জীভূত হৈ আছিল 9,35,682 গৰাকী ব্যক্তিৰ তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড পোৱা পথ প্ৰশস্ত হ'ল আৰু মই ভাবো যে অহা 15 দিন এমাহৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ আধাৰ কেন্দ্ৰত গৈ আধাৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব য'ত তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিক্স দিছিলে বা ইউডিআই কৰ্তৃপক্ষই বেলেগ ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে ক'ত গৈ আধাৰ কাৰ্ডখিনি সংগ্ৰহ কৰি লাগিব কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে যিহেতু আগৰ যিটো নিষেধাজ্ঞা সেইটো তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড পোৱাৰ পথ সকলোৰে প্ৰশস্ত হ'ল এটা বহুদিনীয়া এটা যিটো ইস্যু আছিল সেইটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিজলভ হ'ল বুলি মই আশা কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই বিষয়টো লৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰি মানুহখিনিৰ কথা বুজাইছিলোঁ আৰু তেখেতেও বিশেষকৈ গোটেই বস্তুখিনি বুজি তেখেতে নিজে অনুমোদন দিয়ে যে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মানুহক ঘূৰাই দিব লাগে মই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াকো আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম চৰকাৰৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিষয়টো এটা নিষ্পত্তি হোৱা বাবে এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকক মই মাতিছিলোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন অফিচ মেমৰেণ্ডাম তাৰ কপি এটা আপোনালোকক আমি দি দিম যাতে আপোনালোকে এই মেমৰেণ্ডামখন বহল প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে 27 লাখ বুলি আমাৰো ধাৰণা আছিলে পিছত যেতিয়া আমি আলাপ আলোচনা কৰিলো তেতিয়া আমি গম পালো যে সংখ্যাটো 27 লাখ নহয় 9,35,682 আমাৰো প্ৰথমতেতো আমি ধাৰণাৰ ওপৰতে চলি আছিলোঁ যেতিয়া ভাল কৰি আলাপ আলোচনা হ'ল তেতিয়া ইউনিক আইডেন্টিটি অথৰিটি আমাক ক'লে যে আমি 27 লাখ জব্দ কৰি ৰাখা নাই আমি 9,35,000 হে জব্দ কৰি ৰাখিছোঁ গতিকে সংখ্যাটো 9,35,682 that period was from February 2000 that month was थोड़ा बताइए 2024 February 2019 to August 2019 it was supposed to be linked to be NRC but they fizzle out the entire thing even non-NRC people whose name is there in NRC their NRC also got blocked Aadhaar also got blocked so it was meant to be for the people whose name were excluded from NRC but they somehow at that point of time fuzzle out the thing whoever has gone during that period they have blocked their NRC so there are many Moran people Motok people tribal people I mean it was universal landscape সবৰে বন্ধ হৈ গ'ল কোনো এটা জাতি নাই এটা সম্প্ৰদায় নাই জুনে সেই 5 মাহত আধাৰ কাৰ্ড লব গৈছে তাৰে আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ গৈছিল একাৰণে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা সৰু উদাহৰণ দিব পাৰো যে ডিব্ৰুগড়ত 15,000 মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ আছিল গোলাঘাটত 8,000 যাৰ লগত হয়তো কোনো এনআৰসি সম্পৰ্কই নাই শিৱসাগৰত 10,000 তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে that landscape was everybody আমি চাইছিলো যে কোনোবা ৰিলিজিয়ন আছে নেকি কোনোবা সম্প্ৰদায় নেকি আমি পিছত দেখিলো ইয়াত কোনো সম্প্ৰদায়ও নাছিলে এনআৰসিত নাম থাকা মানুহ ড্ৰাফটত নাম থাকা মানুহৰ আধাৰ ব্লক আছিল ফাইনেলত নাম থকা মানুহৰ আধাৰ ব্লক আছিল কাৰণে we could not establish any correlation between NRC and Aadhaar নাই আমি এই মানুহখিনিৰহে কথা কৈছো এই মানুহখিনিৰ নাম আধাৰ নাম এনআৰসি ড্ৰাফটতো আছিল ফাইনেলতো আছিল মই এটুকে কৈছো যে
এই মানুহখিনিৰ লগত এনআৰচিৰ কোনো সম্পৰ্ক প্ৰত্যক্ষভাৱে নাছিলে খালি 5 মাহত জুন গৈছিলে তাৰে আধাৰখন ব্লক হৈ গৈছিল স্কলাৰশ্বিপ পোৱা নাছিলে ৰেশন কাৰ্ড পোৱা নাছিলে বিভিন্ন জায়গাত সিদিনাখনে ছোৱালী এজনী আহিছিলে আমাৰ অসমীয়া ছোৱালী তেওঁ মাল্টিনেশনাল কোম্পানী এটাত চাকৰি পাইছে এটা আধাৰ কাৰ্ডখন নাই কাৰণে চাকৰি নিদিয়ে এইটোতে এমাহত পাই গ'ল স্কিম বিলাক তেওঁলোকে এতিয়া এপ্লাই কৰি থাকিব আমি আৰু স্কিম দিব নাযাওঁ এতিয়া তেওঁলোকে স্কিমত আবেদন কৰিব পাৰিব এলিজিবল হ'ব আমি আমাৰ কোনো স্কিমৰ পৰা ষ্টেটৰ স্কিমৰ পৰা কোনো বঞ্চিত নহৈছিল মেইনলি সেন্ট্ৰেল আৰু প্ৰাইভেট সেক্টৰত বঞ্চিত হৈছিল ধৰক এজনী যোৱা কেইদিনমান আগতে মই পলাশবাৰীত এগৰাকী ছোৱালীক পাইছিলোঁ সৈনিক স্কুলত পঢ়ি আছে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পৰা নাই এতিয়া পাৰিব বাধাটো উঠি গ'ল আৰু No, these has no correlation with 19 lakhs and 17 lakhs. That was the main findings. Initially, we thought these are 9 lakhs out of that 19 lakhs. But then we found that there is no relation between 19 lakhs and 9 lakhs. So, ji 19 lakhs or NRC নাম নাই তেওঁলোক নিজৰ জায়গাত আছে এই 9 লাখ জুনতুন মানে কোনো তেওঁলোক কিবা এনআৰচিৰ কাৰণে বাদ পৰিছে নাগৰিকত্বৰ কাৰণে বাদ পৰিছে তাত তেনেকুৱা কোনো ইস্যু নাই ইয়াৰ ভিতৰত হয়তো 50,000 1 লাখ মানুহৰ নাম হ'ব যাৰ এনআৰচিটো নাম নাই বেলেগ কথা কিন্তু এনআৰচিত নাম নোহোৱা বাকি সব মানুহৰ আধাৰ আছে পিছত আৰু আগত জুনে লৈছে খালি খে 5 মাহ সময়টোত জুনে গৈছে আধাৰ কাৰ্ডত কোনবা ডক্টৰৰ ছোৱালী হ'ব পাৰে খেতিয়কৰ ছোৱালী হ'ব পাৰে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ জুনে গৈছে তাকে তেওঁলোকে ব্লক কৰি দিছে আমি গোটেই ডিসি বিলাকৰ পৰা ৰিপৰ্ট লৈছিলো যে এনআৰচিৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি তেতিয়া আমি গম পালো যে এনআৰচিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই নহলে তো পুৰা 19 লাখ কাৰ্ড বন্ধ হৈ থাকিলে বন্ধ হৈ আছিল 9 লাখ 19 লাখ বন্ধ হৈ থাকিলে আমি বুজিলো হেতেন যে ই এনআৰচিৰ লগত জড়িত আছে আমাৰ এনআৰচিৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে তেওঁকো আমি খুদিলো যে ইয়াৰ লগত কিবা এনআৰচিৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি তেওঁলোকে ইয়াৰ কলে আমাৰ এনআৰচিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই হেকাৰণে আছু বা আন সংগঠন বিলাকৰ লগত আমি কথা পাতিছিলো তেওঁলোকেও আমাক কলে যে এটো যেটো এনআৰচিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই গতিকে আধাৰখিনি ৰাখা নাৰাখাটো কোনো মিনিং নাই because NRC Kendra and Aadhaar Kendra were same আমাৰ অসমত প্ৰথম আধাৰ কেন্দ্ৰ চলি আছিল সাডেনলি গভৰ্নমেন্টে আধাৰ কেন্দ্ৰতে এনআৰসি বুলি বোৰ্ডখন লগাই দিলে দুখন বোৰ্ড লাগি থাকিলে গতিকে এনআৰসিৰ মানুহ গল তাতে ধাক্কা খালে আধাৰৰ মানুহ গৈ ধাক্কা খালে হেকানে এইটো সমস্যা কল 5 মাহৰ টাইম স্পেনৰ 5 মাহৰ আগত আৰু পিছত এতিয়া এনআৰসিত যাৰ নামও নাই আজি যদি আধাৰ লব গৈছে আধাৰ পাই গৈছে বা আগতো যদি গৈছিল আধাৰ পাই গৈছিল মাজৰ 5 মাহত বেসিক্যালি খেলিমেলিৰ কাৰণে এটো বন্ধ হৈ গৈছিল ইয়াৰ ভিতৰত হয়তো কিছুমানৰ নাম এনআৰচিটো নাথাকিব পাৰে কাৰণ আমিটো এনআৰচি লিষ্টখন দেখা নাই কিন্তু আমি ইনকুৱাৰি কৰি যেটো দেখিলো যে যদি এনআৰচিৰ লগত সম্পৰ্ক হলেতেন 19 লাখ বন্ধ হৈ গলহেতেন we could not establish any correlation between NRC and Aadhaar আমি প্ৰত্যেক ডিসিৰ পৰা আমি নাম ললো কিছুমানৰ নাম প্ৰথমৰ পৰা এনআৰচিত আছে ফাইনেলটো আছে ড্ৰাফটটো আছে কিন্তু আধাৰখন আমি খুদিলো কিয় গৈছিলে বুলে স্কলাৰশ্বিপ কাৰণে গলো চাকৰি এপ্লাই কাৰণে গলো আধাৰ লব গলো ব্লক হৈ গল আমাৰ লগত বহুত নামও আছে আমি বহুত বিলাক নামও সংগ্ৰহ কৰিছিলো আৰু ইয়াত কোনো জাতি ধৰ্ম বুলি কথা নাছিলে সব মানুহ আছিল মৰাণ মটকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বঙালীৰ পৰা মাৰুৱাৰীৰ পৰা হিন্দুৰ পৰা মুছলমানলৈকে সবৰে ব্লক হৈ আছে ইয়াত কোনো এটা প্যাটাৰ্ন নাছিল আৰু এটা বহুদিনীয়া ইৰিটেশন এটা আছিল কিন্তু যি 19 লাখ নাম নাই সেইটো এটা বেলেগ ক্যাটেগৰী সেইখিনি লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই যেতিয়া এনআৰসি পাবলিশ হ'ব সেই 19 লাখ মানুহৰ কেছ
ট্ৰিবুনেলত গুচি যাব সেইটো এটা বেলেগ কমপ্লিটলি এটা বেলেগ চেপ্টাৰ নালাগে বায়োমেট্ৰিকটো দিয়াই আছে খালি গলে কয় কাৰ্ডখন নাপায় কাৰ্ড ইজ ব্লক এতিয়া সেইটো উদ্ৰ হৈ যাব গতিকে ডুপ্লিকেট কপি যেনেকে ওলাই আধাৰৰ তেওঁলোকে এতিয়া আধাৰ কেন্দ্ৰত যাব কপিটো লৈ আহিব খালি ইট মাইট টেক আনাদাৰ 15-20 ডেজ টাইম তেওঁলোকে ইউডিআই প্ৰটোকল এটা দিব কাৰণ 9 লাখ মানুহ একেলগে গলেতো একেদিনাই দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি প্ৰটোকল এটা ইস্যু কৰিব ইয়াৰ ওপৰত এটাই মানে বহুদিনীয়া সমস্যা এটা আছিল সেইটো সমাধান হৈ গ'ল It is already said in assembly. Assembly is going on, so I don't want to repeat something which assembly sees off. Bidhan Sabha চলি থাকোতে বিধান সভাৰ বিষয় আমি বাহিৰত কব নালাগে এখানে কিবা যদি মই ফাৰ্ডাৰ কব লাগে বিধান সভাতে কম কিন্তু এতিয়া ইয়াত কালি ইমান দীঘলীয়াকৈ দিনটো কোৱাৰ পিছত আৰু তাত কোনো মাইনাস আৰু এডিশন আজি নাই কব কাৰণে ঠিক আছে মই ন্যাশনাল পেপাৰ খিনি কাৰণে এটা অকনমান পলিটিক্যাল পইণ্ট এটা কব খুজিছো যিখিনি আমাৰ আছে আপোনালোক গলে যাব পাৰে जो हमारे राष्ट्रीय प्रसार माध्यम का जो लोग भी है उनके लिए मैं 2 शब्द झारखंड का संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा आप लोग सबको मालूम है कि झारखंड का मंत्रिसभा में आज भी श्री सम्फाई सोरेन जी मंत्री है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है 30 तारीख ज्वाइन होगा जब तक वो रिजाइन नहीं देते हैं तब तक वो एक माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है तो पहले सम्फाई सोरेन जी दिल्ली गए थे आज से 1 सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था फिर दोबारा 26 तारीख को कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है पीएस भी है आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे लेकिन काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं अगर केशव महंत जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को सम्फाई सोरेन जी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया साथ में सम्फाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है
पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से सम्फाई सोरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। बोले वो जब भी दिल्ली आते हैं तब भी हम लोग आते हो, और जहां में भी वो झारखंड में भी जाते हैं हम लोग फॉलो करता हूं। फिर ये पूछा गया कि आपको ये जिम्मेदारी किसने लगाया। ये नाम बताया जो कि आईजी प्रभात कुमार, जो वहां का स्पेशल ब्रांच का एडीजीपी है, उन्होंने ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी लगाया था। ये दोनों व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, दोनों का फोटोग्राफ भी है मेरा पास, दोनों नाम भी है, लेकिन शायद वो लोग बाकी काम भी करता है, तो उनका जो कवर है उनको एक्सपोज कर देना मेरे लिए सही नहीं है, बिकॉज they might be involved in other Naxal operation or many other operation, this officer must have been involved. So इसीलिए उनका कवर तोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन नाम भी मेरा पास है, दोनों चेहरा भी मेरा पास है, इसलिए होटल से ही वो लोगों ने लोगों को पकड़ा था। तो ये स्वाधीन भारत में ये कभी नहीं हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग, एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग का ऊपर, जैसे आज अगर मैं मेरा ही कैबिनेट मंत्री जी का ऊपर मैं एसबी लगा देता हूं, या मोदी जी अपना ही कैबिनेट मिनिस्टर का पीछे लगा देते हैं ऑफिसर्स कि कहां जाते हैं, कैसा जाते हैं, ट्रैक करो, एक साथ ट्रेवल करो, होटल का साथ में ही रहो, जो भी मिलने आते हैं उनका फोटो खींचो, उनका फोटो भेजो, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, प्राइवेसी को पूरा खत्म कर देना। और ये आज भी दिल्ली पुलिस का कस्टडी में ही दोनों ऑफिसर है। आगे जाके दिल्ली पुलिस क्या करेगा नहीं करेगा वो दिल्ली पुलिस ही जानते हैं, लेकिन जो हुए हैं ये चाणक्यपुरी का डीसीपी को हम लोगों ने कंप्लेंट दिए थे, चाणक्यपुरी थाना में है ये दोनों व्यक्ति। तो ये स्वाधीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुए कि एक आपका कॉलीग है, कॉलीग का साथ आपने अपना स्पेशल ब्रांच को ड्यूटी लगाया। मेरा भी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा। जब दो अधिकारी को आप डिप्लॉय किया है, 5 स्टार होटल में एक साथ रुकने के लिए आपने फंडिंग किए हैं, फ्लाइट में एक साथ आने के लिए फंडिंग किए हैं, तब ये कितना बड़ा मामला हो सकता है आप लोग देख सकता है। कांग्रेस और जेएमएम ये दोनों पार्टियां जो बहुत ही संविधान रक्षा करने का बाद हर समय बोलते हैं कि हम लोग संविधान को रक्षा करने वाला है, क्या लोगों का प्राइवेसी को ऐसे आक्रमण करना, क्या ये भारत का संविधान इजाजत देते हैं? कि सम्फाई सोरेन जी क्या कोई नक्सल है? क्या सम्फाई सोरेन जी कोई एक्सट्रीमिस्ट है? आप तो बोल सकते हैं, आप कोई भी सिविलाइज कंट्री में ऐसा एस्पेनोज हो ही नहीं सकता है। तो ये मामला एक आदिवासी नेता है, और ये मामला आज आप चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में आप लोग जाके कंफर्म कर सकते हैं। कल शाम को हमारा मतलब उनका साथ जो लोग थे वो लोगों ने उनको थाना में हैंडओवर किया। और एक बहुत बड़ी बात है, जब ये दोनों व्यक्ति थे होटल में, जब स्पेशल ब्रांच का दोनों पुलिस ऑफिसर थे, वो समय एक महिला का भी उनका रूम में आगमन हुआ। जब ये दोनों पुलिस ऑफिसर रहा, दोनों पुलिस ऑफिसर को कुछ समय एक महिलाओं का साथ भी देखा गया।
तो ये हो सकता है कोई ट्रैपिंग का भी कुछ शायद स्कीम कुछ बना हुआ था, हम बोल नहीं सकता हूं, बट ये लोगों ने बताया कि, और वो लोगों ने भी एडमिट किया कि हाँ महिला आए थे। हमने बहुत ज्यादा तहकीकत करना हमारा काम नहीं है, इसलिए हमने तहकीकत नहीं किया, लेकिन महिला आप किसी को आप ट्रैक कर रहा है, 2 पुलिस ऑफिसर, किसी का आप लोग फॉलो कर रहा है, आप ऑफिशियल ड्यूटी में हैं, फिर महिला आपका रूम में आगमन, सेम फ्लोर में जहां संफाई सोरेन जी भी है, तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है। और ये दोनों पुलिस ऑफिसर ने ये भी बोला है कि हमको संवैधानिक पद में बैठे हुआ व्यक्ति भी हमको मिले और हमको स्पेशली ये टास्क दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन संफाई सोरेन जी को फॉलो करने के लिए टास्क मुझे संवैधानिक पद में बैठे हुआ व्यक्ति से ही हम लोगों को मिला था। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा कि इसका बारे में अच्छा से इंक्वायरी हो, या क्या फॉलोआ भी था, फॉलो करना ही था कि संफाई सोरेन जी का फोन वगैरह में भी ट्रैक में है, टैपिंग में है। सारा मामला एक जांच का विषय है। 30 तारीख में भी झारखंड जाऊंगा, दोबारा ये मसला हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल के हम लोग बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी कोई संविधान का रक्षक नहीं है। राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 संविधान का फंडामेंटल राइट्स है कि इंडिविजुअल का प्राइवेसी को आप हनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज कांग्रेस और जेएमएम सीधा सीधा लोगों का प्राइवेसी को भी इन्वेट कर रहा है। और व्हेन ही बिकम्स ए सीनियर आदिवासी लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एंड आज जो हम बात कर रहा हूं अभी भी वो कैबिनेट का मंत्री है, अभी भी वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। काल में अगर रणोज पेगु, पीयूष हजारिका, केशव महंतो का साथ 2 ऑफिसर लगा देता हूं, कहां जाते हैं, क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन दे के रहो, तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन and you can imagine the politics of Congress party and JMM party. They do not spare even their esteemed colleague. And वही लोग हमको बताता है कि हम लोग संविधान रक्षा करने वाला हूं। तो ये सारे जो बात मैंने बोला, ये तो 1/2 ऑफ द स्टोरी है जो हम लोग का बात से निकाला। दिल्ली पुलिस ने क्या तहकीकत किया है आगे जाके, ये तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगा। It is not a security lapse, this is a serious espionage जो भारत में कभी नहीं हुआ है। Nothing to do with security। ये बहुत बड़ा मामला है कि एक सरकार अपना कैबिनेट मंत्री का ही ऊपर एस्पानास करके रखा है, सर्विलियंस में रखा है, एक अपना मंत्री को सर्विलियंस का अंदर रखा है। ये बहुत बड़ा मैटर है। इट इज अ मैटर ऑफ सर्विलियंस एंड इन्वेटिंग द राइट टू प्राइवेसी। सरकार तो उनका ही है, आईजी साहब, डीजीपी साहब तो उनका ही है। और ये लोग दोनों ने बयान दिया कि हमें पॉलिटिकल लीडर से भी ये टैक्स मिला है। तो लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बिकॉज ये इट इज अ मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इतना बड़ा सर्विलियंस आज तक कहीं नहीं हुआ है। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो आपका ही कैबिनेट का कलीग है, उनको अब सर्विलियंस में लास्ट 5 महीना में रखा हुआ है। तब वो उनका साथ बीजेपी का कोई संबंध भी नहीं था। फाइव मंथ्स सर्विलियंस लास्ट 5 महीना में थे, 5 महीना से है। हर बार वो दिल्ली आते हैं, 2 झारखंड पुलिस का ऑफिसर उनको फॉलो करते हैं, फोटो खींचते हैं। और ये तो हमारा नजर में जो आया, लेकिन मेरा लगता है उनका घर का टेलीफोन भी टैपिंग रहेगा। और जब 5 स्टार में वो रहता है, नजदीक का रूम एसबी का लोग लेते हैं, तो सो मच मनी दे आर इन्वेस्टिंग।
सो ये बहुत बड़ा सर्विलेंस का मामला है जो हमारा देश में, मेरा नहीं लगता है कि ऐसा केस और कहीं है। ऐसा सुना गया था तरुण गोगोई साहब का सरकार में, मेरा खिलाफ भी ऐसे हुए थे, लेकिन वो सुने गए थे, कभी सामने नहीं आए थे। और तब तक ऑफकोर्स मैं मंत्री भी छोड़ चुका था, लेकिन ही इज ए मिनिस्टर एज ऑफ नाउ। अभी जो मैं बात कर रहा हूं तब भी वो मंत्री है। और हमारा संविधान में जो आपको अधिकार देते हैं, सबसे बड़ा अधिकार ही है राइट टू प्राइवेसी। अगर आप संविधान रक्षा करने का बात बोलते हैं और आप भी संविधान का हत्या करते हैं। नहीं, अरेस्ट कैसे करेगा, वो तो ऑन ड्यूटी है। हम लोग ने तो एफआईआर लॉन्च कर दिया, संथाई सुरेन जी ने एफआईआर लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसमें कानूनी क्या होगा नहीं होगा तो कानून ही जानते हैं। लेकिन ये मामला बहुत ही सीरियस मामला है और हम लोग इसको भी अपना प्रॉपर मंच में इसको हम लोग उठाएगा। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, वो तो बाकी पॉलिटिकल बातें होते रहेगा, कौन ज्वाइन करेगा, कैसे ज्वाइन करेगा। लेकिन इस मुकाम तक स्थिति आए है तब आप खुद ही पता चल सकता है कि झारखंड का हालत क्या है और क्या होने जा रहा है। Mr. Chief Minister, I am Ratandeep from NDTV. I have a question related to Assam. Yesterday, the joint opposition forum of opposition parties led by Congress in Assam, they have said that they are going to write to the president and the governor, and they want to file a police complaint also against you, alleging that you have made some communal remarks in such a. I'll request Ratnadeep, please go through the Sarvananda Sonowal versus Government of India, that case. What the honorable judges of Supreme Court has said, I have only reiterated those paragraphs. Then I have reiterated the same paragraph what Governor S.K. Sinha has written. I have reiterated the same paragraphs which late Lokapriya Gopinath Bordoloi has said in Assam Assembly and late Vishnuram Medhi has said in Assam Assembly. Neither I have added, neither I have modified. I only reiterated those words which are already in records and endorsed by Supreme Court of India in Sarvananda Sonowal versus Government of India in that landmark judgment. So I don't know if FIR has to file, they have to file FIR against everybody. So I pity them rather. Also I have another question. Yesterday the bill which was tabled in the assembly, the new bill, the Assam compulsory registration of Muslim marriage and divorce. Do you think this is a very comprehensive act? I have myself read the entire bill. Do you think that there is still necessity for Assam government to go forward with its plan for bringing in an UCC? You see, Assam government is not decided in whole UCC because our job is limited to child marriage and empowering women. The Muslim registration bill, we have made compulsory registration one arm. Second, we said that the registration of marriage and divorce will be done by the sub-register rather than Kaji. The second is banning polygamy, which will be coming in any time. We are just waiting for any judicial comments on the Uttarakhand UCC. So we are looking closely on the development on the front of Uttarakhand UCC. Assam government is not looking at bringing a comprehensive UCC because our line of action is different. We are working against child marriage. We are working against the exploitation of women. We have nothing to do with religion per se. Our stand is completely different. So,
next line of action will be after the Muslim registration is passed. The line of action will be the polygamy. Then we are also trying to streamlining the inter-religion marriages. And sometime in common parlance we say love jihad, but more appropriate legal word will be regulating the inter-religion marriages. And vice versa, even Muslim marriage Hindu, Hindu marriage Muslim. So next April, within this government, our 4-5 agenda is there, which in pursuant to our election manifesto, preserving the iconic structure, iconic heritages. That bill is already there. Then prohibition of land transfer beyond the community. Means scheduled tribe will only sell the land to scheduled tribe. Scheduled caste will only sell it to the scheduled caste. So many a times there is allegation that big businessmen come, they take the money, land of poor. So we are now trying to look at the inter-community land transfer. We don't want the land goes out of the community. Suppose it is in your community, let it be remain in your community. So we are looking at a comprehensive bill that inter-community land transfer will be allowed, intra-community land transfer will not be allowed. So that we are bringing again for the Goalpara district immediately, for the undivided Goalpara district, then gradually extending it to other part of the state. Finally, we are also closely examining a rule for government employment which will be for the domiciles. So we are taking various steps to protect our identity, protect our culture, and these 5 years will be remain as a period where a last ditch attempt has been made to protect Assam from the illegal invaders. So all this couple of bills that you are talking about to protect the indigenous people, are you bringing it in the ongoing session? Two bills are already in assembly. 3-4 bills are examination level. So before my this tenure is over, everything will be at place. Also, we are bringing a white paper. How circle level, if possible polling booth level, how demography is changing in Assam. So that people at large realize the challenges. Yesterday I told in the Assam Assembly that by April or May we are bringing out a comprehensive white paper that how Hindu majority area, the Muslim population is increasing and there is absolutely communal harmony. Suppose in a Hindu polling booth, number of Muslim is increasing, but Hindus are not resisting it. They are living peacefully. But a reverse situation is happening in the other front. So yesterday I appealed in the assembly also that let us protect the people as they exist today, so that no palayam, no migration happens from one village to other village. Let them remain in their own land. So our approach is very, very positive. No malice to anybody. We are just trying to secure communal harmony, peace in Assam. And that that white paper will reveal many interesting facts. In Dhing, you will go and you will get a place called, you will get a village named Kosari Gaon. And today, there is not a single Kosari there. এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'লে আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব
ইমান দিন আমি কি কৈ আছিলো যে USTMৰ মালিক শিক্ষাবিদ হয় now a report has come from DC Karimganj যে তেওঁ OBC certificate লৈছিলে falsely and then his certificate was cancelled by DC Karimganj এটা false OBC certificate লোৱা মানুহজন শিক্ষাবিদ হ'ব পাৰে নেকি so মই details মই নকওঁ but Kiran community member হয় বুলি he took a OBC certificate then people instituted complaint against him and then DC Karimganj after hearing everybody cancelled the OBC caste certificate issued to that gentleman এটো লৈ লব অলপ চলপ মোৰ অফিচৰ পৰা নবক মই কৈ দিম গোটে অৰ্ডাৰটো দি দিব যে এজন জি মানুহে নিয়মতে OBC জালি সাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ পিছত নেক্সট লাইনটো হ'ব লাগিছিল ক্ৰিমিনাল কেছ that FIR was not done now we are going to file the FIR হেতু এটা ডাঙৰ কথা হেতু মেঘালয়ৰ পৰা মোক বহুত মানুহে কৈ আছে কিন্তু মেঘালয় চৰকাৰৰ কথাত মই সোমাব খোজা নাই কিন্তু এইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং যিবিলাক মানুহে ইমান দিনে সাৰ্টিফিকেট দি আছিল যে ইমান ডাঙৰ শিক্ষাবিদ এডুকেশনালিষ্ট এতিয়া উলাইছে যে OBC ৰ ফলছ সাৰ্টিফিকেট লৈছিল and then his certificate was cancelled by the DC এ cancel কৰিলে কিন্তু FIR খন ফাইল নকৰিলে নিয়মতে ফলছ সাৰ্টিফিকেট হলে FIR হ'ব লাগে এতিয়া মই DC কৈছো তে ফাইল এন FIR গটিকে ইমান যিবিলাক মানুহে মোক এটেক কৰি আছে নহয় তেওঁলোকে একচুয়ালি নিজকে নিজে এটেক কৰি আছে গম নোপোৱাকৈ নিজৰ জাতিটোক এটেক কৰি আছে অসমৰ ভৱিষ্যতটোক আক্ৰমণ কৰি আছে ক'ব নোৱাৰাকৈ যেতিয়া পুলিং বুথ ওয়াইজ আপোনালোকে ডেটা পাব কেনেকে ডেমোগ্ৰাফি পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে আচৰিত হৈ যাব 21000 পুলিং বুথত 28000 পুলিং বুথৰ 19000ত ডেমোগ্ৰাফি পৰিৱৰ্তন আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো এপ্ৰিলত মই দি দিম আৰু মইতো কংগ্ৰেছ পাৰ্টিক আহ্বান জনাম যে এটো ইট ইজ নট এ পলিটিক্যাল গেম এটো আমি সকলো লগ হৈ যুজিব লাগে অকলে আমি কিমান দূৰ যুজিম everybody should fight unitedly nobody should be disturbed but যোন যত আছে তাত শান্তিত থাকিব দিও কাকো খেদা মাৰা পিতা হেতু আমাৰ লক্ষ্য নহয় যত জুন আছে তাত শান্তিত মানুহখিনি থাকিব দিও এটো এটা কথা সেকেন্ড জুৱা কালিও আমি তিনিজন বাংলাদেশী মই নাম কৈ দিছো জুৱা কালিও এইটো এটা ডাঙৰ ইস্যু হৈ আছে কেইদিন মানৰ পৰা খুব এতিয়া আমি কৰিমগঞ্জত আজি এডিশনাল পুলিশ আমি ডিপ্লয় কৰি আছো মোহাম্মদ জুবেৰ শেখ জুৱেল শেখ ৰুমা খাতুন মই অলপ পিছত টুইটাৰ দি দিম এই তিনি গৰাকী ব্যক্তিক কালি আমি পুছবেক কৰিছো বাংলাদেশত ৰাতিপুৱা 5টা বজাত অলপ পিছত টুইটাৰ মই দি আছো পাই যাব মোহাম্মদ জুবেৰ শেখ জুৱেল শেখ ৰুমা খাতুন বাংলাদেশত গণ্ডগোল হোৱাৰ পৰা কন্ট্ৰেৰী টু দা আইডিয়া যে হিন্দু খুমাব হিন্দু খুমোৱা নাই মুসলিম ইনফ্লাক্স হৈছে আমি খুদিছো যে কিয় আহি আছো বুলা তাত খাব নাই কাপোৰৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ হৈ গৈছে আমি কাপোৰৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিছো so this is another challenge so we are deploying more people now in Karimganj railway station other and Tripura dhori ase manu enuka nohoy je Tripura is not doing Tripura is also deporting people BSF e dhori ase but the magnitude has increased in many fold so ahom really ei muhurtot we are going through a very difficult period
আৰু এই কথাবিলাক আমি কিবা কিবি ভোট কিবা কিবি ইলেকশ্যনটো 26ত আছে নাথিং এতিয়া অসমত কোনো ইলেকশ্যনে নাই মই আজি কোৱা কথাখিনি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে মানুহে মনত ৰাখিব নি ইলেকশ্যনতো ভোট অৰুণোদয় পোৱা নোপোৱা এইবিলাকৰ ওপৰত হ'ব গতিকে এইটোতো ইলেকশ্যনৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই আমাৰ অসমীয়া মানুহ এনেকুৱা হৈ গৈছে যে জালি ওবিসি পোৱা সাৰ্টিফিকেট লোৱা মানুহ শিক্ষাবিদ হৈ গ'ল ৰাতিৰ ভিতৰতে It is a problem when your neighbors has a big problem then some repercussion will be felt but my point was that everybody thought that Hindu Bengali will come always amar Ahomote hok Bharatote hok always point of suspicion on Hindu Bengali but ঘটনাটো এইটো হৈ থকা নাই যে জনগণনাত বঙালী মানুহ বঙালী ভাষী কোৱা মানুহ বাঢ়িছে মানে আৰে গোটেই হিন্দু বঙালী আহি গ'ল আৰে যে মুছলমান বঙালী মানুহ বঙালী ভাষাই কয় সেই কথাটো ইগনোৰ কৰা হয় যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আপোনালোকে মোক প্ৰেছ কনফাৰেন্সত প্ৰশ্ন সুধি আছিলে যে কোনোবা সোমাইছে নেকি উদ্দেশ্যটো এটাই যে কৰবাত হিন্দু বঙালী সোমাইছে নেকি আপোনালোকে নকলেওতো মই কথাটো বুজি পাম but this is the reality is something else আৰু যোৱা কেইদিনত মোৰ টুইটাৰ চালে দেখা পাব মই কনষ্টেন্টলি সো আমি কিমান ডিফিকাল্ট সিচুৱেচনত অসমত কিমান কাম কৰি আছো how we are fighting this battle আগত কোনো চৰকাৰে এনেকে সিৰিয়াসলি কৰাই নাছিল আমি যিমান সিৰিয়াসলি ডে টু ডে we are fighting এখিনি হ'ব না ময়ূৰ বৰগোহাঁয়েও অখিল গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন দি আছে মই এতিয়া কেনেকে ব্যৱস্থা ল'ম এইটো পুলিচৰ কাম এইটো চিফ মিনিষ্টাৰৰ কাম নহয় This is Mukul from Times of India. I have a question. How many such attempts have been made by the people from Bangladesh since the last I think number will be around 50 who have been identified 50 we have identified and pushed back but my number will be approx I cannot say firm but in the similar time Tripura police is also detecting and in the same period BSF is also detecting and their primary destination is Coimbatore basically down south they are going so I will request government of Tamil Nadu also they should immediately check the background of the people who are recently joined in the Coimbatore textile industry I am going to write a letter to Chief Minister Stalin also on this that he should check whoever has joined recently because my doubt is whatever we are detecting this might be 10% so the Bangladesh unrest has definitely posing some problem to India we expected that Hindu Bengali will come but it is becoming reverse political refugee is not coming economic refugee is coming Sir, on this content there is one question that I wanted to ask is there was a student from NIT Center. She has been pushed back. Yeah, but then there are still students from Bangladesh who study there. So we have already asked IB and SB to check their antecedent if they are involved in any activities which is not in the interest of the country and if we found we will send them back but we do not want to be very very aggressive against student because after all student is student but anybody is involved in any anti-India rioting or any anti-India campaign we will take action মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেইদিনমান পূৰ্বে আপোনাক সোধা হৈছিল যদিও আচলতে সঠিক উত্তৰ পোৱা যোৱা নাছিলে কেইবাখনো পাহাৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল যে খননৰ কথা
গতিকে মই নিজে যিহেতু বাতৰিটো কৰিছিলোঁ সোণাপুৰৰ পাথৰকুচি বা যোৰাবাটৰ পাহাৰ বা আপোনাৰ আমচাং এনেকুৱা ধৰণৰ পাহাৰসমূহ যি ধৰণৰ খনন চলাইছে গোটেই খননৰ বিৰুদ্ধে কিবা খননৰ বিৰুদ্ধে আমিতো কাম কৰি থাকোঁ কিন্তু মই এইটোৱে কৈছোঁ যে যিটো সময়ত যিটো প্ৰশ্ন খননটোতো সদায় বেয়া সেইটোতো ভাল হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আমচাং আৰু সোণাপুৰৰ খননৰ লগত গুৱাহাটীৰ সম্পৰ্ক নাই কাৰণ যদি সোণাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীত পানী আহিব লাগে পানীটো প্ৰথম পাহাৰটো বগাব লাগিব আপত উঠিব লাগিব আপৰ পৰা ডাউনত আহিব লাগিব পানীৰ প্ৰসংগত জেনেৰেল যদি পানীৰ প্ৰসংগত কোৱা নাই জেনেৰেল প্ৰসংগত কৈছে হিল কাটিং ইজ অলৱেজ বেড আৰু মই কৈ দিম একশ্যন ল'ব দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এইটো হৈছে মই কৈ দিম মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পুলিচক কৈ দিম কোনো মোৰ হাতত পেপাৰ কাটিং পৰা নাই পৰিলেতো মই একশ্যন লৈয়ে লওঁ আৰু কোনোবাতে মই এবাৰ চেক কৰি দিম আৰু আমচাং ৱাইল্ড লাইফতো হ'ব নোৱাৰি যদি আপুনি কৈছে মই এবাৰ চেক কৰিম হ'ব Some religious officials also falling down against the Bangladesh. It is also a process which very important responsibility. So how to deal along the border in area from the Assam state? Some religious officials also emerged. Look, let us not expand the topic of discussion. If we answer on radicalism, we can sit down in another session. Otherwise, so many issues got picked up and mixed up, and thereafter, who writes what, there is no control on it. So let us remain focused on these two issues now. फिर आगे देखा जाएगा. Thank you.